अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, आदाब, आप सबका इस्तकबाल आपकी अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। नविदुक नो प्रकाश नो वमियत नो आशत अस तुहद मेज़बान ब नाज़िमा तो मे सत अरीबा अल्ताफ तुहदिस खदमतस मज हाजिर वमियत आश है जे तुह सारी ऐसे खैर खैरियत सान उर्जू आसव दुरकुट आसव इंशाल्लाह ताला। अरीबा आज इस साल में हम पहली मरतबा ही मुलाकात करते हैं, हालांकि देखते ही देखते 2026 का जो जनवरी का महीना है आधा गुजर चुका है। और अगर वनकन वो सन 2019 कि जनवरी रेत आज 17 तारीख बटवार दह तो सती इस्लामी कैलेंडर हिसाब 7 रेत अल्लाह ताला सुंद बड़ पसंदीदा रेत यह रब कायनात सुंद तुथ रेत युस तम 4 पाक रेतन मज शामिल थो, यानी कि यह रजब चलान। और रजब का जो महीना है अरीबा पाकीज़गी का महीना है, सलामती का महीना है। और अल्लाह ताला इस महीने में अल्लाह ताला ने बहुत से फ़ज़ाइल रखे हुए हैं, बहुत सी चीज़ों की ममानियत रखी गई हैं और कहा जाता है कि ये बीज बोने का महीना है ना। मेरे दिमाग में यही चल रहा था, तो कहते हैं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्योंकि हालांकि साल भर इंसान इबादत करता है, वर्शिप में लगा रहता है, अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश करता है। और हम इंसान हैं, हमसे गुनाह होते हैं, छोटी मोटी गलतियां भी होती है। और अल्लाह ताला एक मौका इंसान को देता है कि ये लो, ये मौका तुम्हारे लिए है, तुम जो है खुद को देखो एक बार कि तुम कहाँ हो। और ये वक्त हमारा रजब के महीने से शुरू होता है, जैसे कि आपने कहा, कहते हैं रजब इज़ द टाइम ऑफ सोविंग, शाबान इज़ द टाइम ऑफ इरिगेटिंग एंड रमदान इज़ द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया। अच्छा यम ची कह रेत यवान ना, यम 3 रेत ची तम ची यवान बिल्कुल मुतवातिर और मज़स छु ऐसे कह रेत यवान तम ब्रोह छु ऐसे रजब यवान। लेकिन जिस तरह से अरीबा भी बता रही थी कि अल्लाह ताला ने ये बड़ खूबसूरत रेत बनोमुत, रजब का महीना इबादतों का महीना है। और अस वुच रेत रातस इबादतन हिज शब्यदारी हिज कुरान त नमाजन हिज महफिल यम रूह परवर मजालिस तम आय मुनक़द करन मस्जिदन मज खानकाहन मज। इस करो अल्लाह ताला से मंग मंग आगाज़स मज सान इबादतन थवन कबूल तो यम अस नाद लय तिमन बरन लोल। और अल्लाह ताला यह दुआ कि यम सन नेक हाजात तिम करें रवा, आमीन सुम्मा आमीन। और आगाज़ इसी महीने से हम करेंगे। अस वुछो कि अस क्या पानस मज हारुन, अस क्या पानस मज लबुन, अस थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करने वनकस ज़रूरत, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यथ वनो। और इंशाल्लाह ताला आगे का जो महीना है उसके बाद फिर रमज़ान है, ये बड़े प्यारे महीने हैं, तो आज से ही इसका हम आगाज़ इंशाल्लाह ताला करें। इसी खूबसूरत नोट के साथ प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं जी, और आप तक ज़रूरी अपडेट्स पहुंचाते हैं मौसम और ट्रैफिक के हवाले से। मौसम के हवाले से बात करें तो जनवरी में अभी 17, 18 और 19 को प्रेडिक्शन दी गई है कि लाइट स्नोफॉल होने की पॉसिबिलिटी है। और हमारी भी यही दुआ है कि ये खुश्की ख़त्म हो, और अल्लाह ताला जो है सफ़ेद चादर से इस अपने कश्मीर को लपेट ले। और डिग्री की बात करें जो सेल्सियस में टेम्परेचर है, रात का कम से कम जो है 9 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, सॉरी। और दिन का आज ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। और जम्मू के हवाले से बात करें तो रात का कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, और दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। नेशनल हाईवे की बात करें तो ट्रैफिक मूवमेंट के हवाले से आप तक अपडेट्स पहुँचाते हैं। नेशनल हाईवे पे दोनों अतराफ से छोटी और बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है। SST रोड पे हमारे छोटी और बड़ी गाड़ियों को करगिल से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। और मुगल रोड पे छोटी गाड़ियों को और मुसाफिर गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। ये थे कुछ ज़रूरी अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन क्योंकि कभी भी रोड कंडीशंस चेंज हो सकती है, स्क्रीन पे जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आप उनसे राबता करें अगर आप किसी सफ़र पर निकल रहे हैं तो। जी बिल्कुल सही। हम बारहा दरख्वास्त करते हैं कि रखते सफ़र मानने से कबल ही ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात पर रब्ता ज़रूर कायम करें। और उसका यही मकसद होता है क्योंकि मौसम कब बदले हमें नहीं पता, और कौमी शाहराहों का हाल भी मौसम के बदलने से ही जो है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसके अलावा हम अक्सर ये भी देखते हैं कि अक्सर इस टाइम पे ये भी आपसे दरख्वास्त की जाती है कि चेन ऐसे थवान गार्डन लगित, अगर तो यमन जायन पे गन ये स्लिप हुंद खतर तो ये मामला जो है ये आपकी बेहतरी के लिए, इसलिए जो ट्रैफिक कवानीन है उन पे मनौन अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा अरीबा, मैं क्या सोच रही थी जब आप ठंड के हवाले से बात कर रही थी, मेरे जहन में ये था कि अल्लाह ताला ने कितनी कितनी नियामतों से हमें नवाजा है। और जब तक हमारे पास वो नियामतें होती हैं, अच्छा 30 कल शायद कदर आसान के पत ये सो नियामत
کچھ ٹائم کے لیے ہم سے دور ہو جائے اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت تھی جو ہمارے پاس تھی. اچھا یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ ٹھنڈ کا موسم ہے اور ٹھنڈ کے موسم میں بجلی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جب بجلی کبھی جاتی ہے, کیونکہ ابھی جو اسکیڈیول بنا ہوا ہے, چاہے کچھ علاقے ہے یمن میٹرز لگت تمن مز اخ سکیڈیول, یم نان میٹرڈ تت پاور 4 گھنٹن روزان 2 گھنٹن گژھان, مگر تمن 2 گھنٹن مز انسانس یہ خیال گژھان کہ تۭر کۭژاہ چھ اور اس کوتاہ چھ ات پہ ڈپینڈ کران, اس کۭتیاہ چھ ڈپینڈنٹ, اس کوتاہ چھ بجلی ہن ضرورت, اور پتہ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ کہ أسۍ کوتاہ چھ ات غلط استعمال کران تمہِ کِنۍ چھِ أسۍ ونان کہ میٹر لاگٕنۍ کۭتیاہ زیادہ ضروری ٲسۍ. اچھا ہم اکثر دیکھتے تھے اور یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں, ابھی بھی دیکھتے ہیں کچھ جگہوں پہ, کہ لوگ جو ہے دن میں بھی بجلی جو بلبس ہوتے ہیں وہ آن کیے ہوئے رکھتے ہیں, تمہ پتہٕ چھُنہٕ تمن تتھ حال آسان پرژھنُک کانٛہہ کہ اتھ مز چھُ یہِ ما چھِ بند کرٕنۍ, دۄہس چھُ آسان اللہ تعالیٰ سُنٛد گاش تو تمِچ چھنہٕ شاید ضرورت آسان کینٛہہ. اور یہ بہت اچھی چیز ہو گئی کہ اَسہِ چھُ وٕنکیٚنس امیُک حساب, اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نعمت کا حساب ہے. اگر اس وقت پہ آپ سے نہیں لیا جا رہا تو یقین جانے وہاں پہ ضرور لیا جائے گا, کیونکہ یم چھ تم چیز, یم چھ تم نعمت یم اللہ تعالیٰ نے اس نش امانت کے طور پہ ہمیں دی گئی ہے, اور ہم ان کا کس طرح سے خیال رکھیں وہ ہم سب پہ جو ہے دیکھنے کی بات ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں. اریبہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی اخبارات کی سرخیوں سے پہلے؟ جی بالکل, یہی کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولس میں یہی سکھاتے ہیں کہ سیو انرجی, سیو الیکٹریسٹی, اور مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ جو ہم گھروں میں ہر کوئی چیز استعمال کرتے ہیں, آپ نے الیکٹریسٹی کا ذکر کیا, بٹ مجھے لگتا ہے ہر کوئی چیز ایک لمیٹیشن کے ساتھ استعمال کی جانی چاہیے, یہ سوچ کے کہ ہماری آگے آنے والی جنریشنز ہیں, ہمیں ان کے لیے بھی جو ہے ریسورس چھوڑنے ہیں. بالکل, تو یہ ہماری بجلی ذمہ کے ساتھ داری ساتھ ہے. پانی کا بھی اگر ہم ذکر کریں, چونکہ ابھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پانی کا ابھی پوچھنے والی کوئی چیز ہے نہیں, حالانکہ آبک نلکہ فیس وغیرہ سہ واریاہ دِوان, لیکن ات مز یہ آمت وچھنے کہ جب ہم برش کرتے ہیں نا, ییتس کالس برش کران تیس کالس نلکہ تھاوان چلو. سانہ ماجہ بیٚنہِ چھِ آسان تم چھۄکھ کڑان پلون, حالانکہ اس وقت پہ زیادہ اتنا رجحان نہیں ہے مشینز کی وجہ سے, مگر ییٚلہِ چھۄکھ کڑان صبح پہ شام تام نلکہ تھاوان یلے تو آب اوس آسان ضائع گژھان تو پلون اوس آسان چھۄکھ نیران. امہ علاوہ پہ میں یاد کہ ہمارے ایک وقت پہ یہاں پہ چیف منسٹر فاروق عبداللہ صاحب ہوا کرتے تھے, اور میں بہت چھوٹی تھی جب میں نے ایک بار ان کی خبر دیکھی تھی. خبر مز تم ونان کہ سانہ ماجہ بیٚنہِ چھِ صبح نُن چاے لاگان پاکس تو شام تام آسان سہ پاکے نیران. تو وہی معاملہ آج بھی ہے, حالانکہ ابھی میٹرز کا معاملہ ہے, شاید تھوڑا بہت ونکیٚنس لُکھ احتیاط کران, مگر واریاہ احتیاط کرنے ون تہ واریاہ زیادہ ضرورت. یم چھ تم چیز یم اسہ پنس اتھس مز چھ, اس لیے خاص خیال تھیو کیازکہ یہ تھی کران چھ تی ہیچن تہند شر تہ, اور ہم اپنی جو آنے والی نسلیں ہے, آنے والی جو جنریشن ہے اس کے جواب دہ بھی ہے. کل کو وہ ہم سے یہ نہ پوچھے کہ آپ نے ہم لوگوں کے لیے چھوڑا کیا ہے. خیر, یہ کچھ باتیں جو ضمناً ہمارے ذہن میں صبح آ جاتی ہیں اور جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. فی الحال اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچانی ہیں, اور میرے پاس جو ہے ایک اردو روزنامہ ہے, آغاز ہم اسی سے کریں گے. لکھتے ہیں اسٹارٹ اپ انڈیا کا قومی دن, ہندوستان میں دنیا کا تیسرا بڑا اسٹارٹ اپ ماحولیاتی نظام مودی. جی میرے پاس ایک انگلش نیوز پیپر ہے اور اس سے سرخی ہے سی ایم pushes JNK as attractive film making spot, ICE tie up with Mumbai Institute, public participation key to the driving change. جی اچھا یہ خبر سنیے گا. تہران سے پہلی پرواز نہیں آ سکی, 9000 بھارتیوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ, طلباء, زائرین اور کاروباری دستیاب ذرائع استعمال کریں, وزارت خارجہ. جی میرے پاس ایک اور انگلش نیوز پیپر اور اس کی پہلی ہیڈ لائن, مارکھور سینسس ٹو بگن ان کشمیر وائلڈ لائف سینکچوریز ٹو اسیس نیئر تھریٹنڈ اسپیشیز, WTI وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ لیڈ سروے ٹو کور ہرپورہ, تتاکوٹی, کازی ناگ پارکس یوزنگ ڈرونز, کیمرہ ٹریپس. جی میرے پاس اردو روزنامہ, اس سے یہ خبر 31 اکتوبر 2019 یا اس کے بعد سرکاری پینشنرز CGHS فوائد کے اہل قرار دیے گئے. جی میرے پاس ایک اور انگلش نیوز پیپر اور اس کی ہیڈ لائن, حج 2026 بکنگ ڈیڈ لائن ایکسٹینڈڈ ٹل جنوری 25. شب معراج کی تقریب وادی کشمیر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. شدید سردی کے باوجود ہزاروں فرزندان توحید نے عبادات اور دعاؤں میں حصہ لیا. جی میرے پاس ایک اور انگلش نیوز پیپر, اس کی ہیڈ لائن, ڈپلیٹنگ اسپرنگس
रिवर्स ट्रिगर वाटर क्राइसिस, इसी अखबार से एक और सुर्खी, रेयर माइग्रेटरी बर्ड्स अराइव एट द वॉलर लेक। जी, शुमाली खित्ते में मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग के तबाहकुन असरात, ग्लेशियर्स के कबल अज वक्त पिघलाव से हमजहत बहरान पैदा, आबी वसाइल, ज़राअत, मआशियत और इंसानी ज़िंदगी को संगीन मसला दरपेश है। मेरे पास जो है आखिरी रोज़नामा अभी भी है, लिखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू यूनिवर्सिटी की 98वीं यूनिवर्सिटी काउंसिल मीटिंग की सदारत की। यूनिवर्सिटियों के लिए वक्त आ गया है कि वो मुआशरे के मुश्किल तरीन चैलेंज को हल करें। मनोज सिन्हा। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। आज के मेहमान से भी आपकी मुलाकात करानी है, लेकिन उससे पहले एक वक्फे पे जाएंगे, वक्फे से लौट के आएंगे, आज के मेहमान से मुलाकात करेंगे। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी ख़वातीन और हज़रात, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुड मॉर्निंग J&K में, जो आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो आपका पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो है, और आपके ब्रेकफास्ट में जो है एक एडिशन है, एक इजाफा है। अच्छा, जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं ना अरीबा, तो सबसे पहला तस्वुर जो ख्याल है हमारे जहन में क्या आता है? वो खूबसूरती का आता है, खूबसूरत वादी, बर्फ़ से भरे हुए पहाड़, तो ये सारी चीज़ें जो हमारे जहन में आती है। जायज़ भी है, अल्लाह ताला ने कश्मीर को बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन हम बारहा इस बात पे गौर करते हैं और हम इस बात पे ज़ोर भी डालते हैं कि कश्मीर जो है सिर्फ इसकी खूबसूरती तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये सदियों पुरानी जो तारीख़ है, हमारी तहज़ीब है, हमारी गहरी और सुनहरी तारीख़ है हमारी, या फिर जो हमारी यहाँ की एक ऐसी हिस्ट्री है ना जो दफन हो चुकी है, ये सारा कुछ जो है एक ख़जाना है जो हमसे छुपा हुआ है, जो हमारे सामने है, जो शायद हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे जो मेहमान हैं जिनका इंतखाब हमने किया हुआ है, हम इनसे आज बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि इनका ताल्लुक़ जो है इसी शोबे से है, और ये जो हमारी तारीख़ दफन हो चुकी है ये उससे हमें रूबरू कराते हैं, हमें आशना कराते हैं। ये खंडरात में जो है ज़िंदगी तलाश करते हैं और ये आसार कदीमा में हमारी अपनी शनाख्त ढूंढते हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं ये माहिर आसार कदीमा तो हैं ही, उसके साथ साथ जो है ये हमारे अपनी कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है सेंटर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में बहसियत प्रोफेसर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। साथ मिलकर इस्तकबाल करें हमारे आज के मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अजमल शाह साहब का। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बहुत इस्तकबाल प्रोग्राम में आपका। शुक्रिया। आप इससे पहले भी आ चुके हैं या पहली मर्तबा ही प्रोग्राम में आए हैं? आई गेस 3-4 साल पहले मैं आ चुका हूँ शायद। ठीक, हम इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि इन 3-4 सालों में बहुत कुछ और इजाफा हो चुका होगा जो हम आज आपसे जानेंगे। अच्छा, चूँकि हमने आज कश्मीर को आपकी नज़र से देखना है, लेकिन उससे पहले आपको अक्सर जो है बारहा आपको मौका मिलता है माजी का सफ़र करने का, तो आज हम थोड़ा सा आपको और मौका दे रहे हैं, अपने माजी का थोड़ा सफ़र करें, तो हमें अपने बचपन से थोड़ा आशना कराएं, बताएं हमें कि कहाँ की परवरिश पर्दाख्त है और बचपन की कौन सी ऐसी याद है जो अभी तक आपके दिल के बहुत करीब है, जो आप हमारे साथ आज शेयर करना चाहेंगे? मेरी पैदाइश हुई है बांडीपोरा में। अच्छा। तो बांडीपोरा से थोड़ी दूर एक गांव है, कोयल मुकाम बांडीपोरा कहते हैं उसको। तो वहाँ से मेरी परवरिश भी हुई है, मेरी अर्ली स्कूलिंग भी वहाँ से ही हुई है। सो स्कूलिंग ऑलमोस्ट 6-7 तक वहाँ पे हुई। बाद में मेरे वालिद साहब की जो ड्यूटी थी वो बारामूला में थी, तो हम बारामूला शिफ्ट हो गए, तो कुछ स्कूलिंग बारामूला में भी हुई। ठीक। उसके बाद सोपोर डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे तारीख़ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी हुआ, मगर उसी दौरान मेरा थोड़ा हट के देखने का ज़िंदगी को और हिस्ट्री को देखने का कहीं कहीं मौका मिला, और मेरी ख्वाहिश भी यही थी कि नहीं कुछ हट के किया जाए, नॉट ओनली हिस्ट्री बट आर्कियोलॉजी शुड बी टेकन अलोंग। सो उसके बाद मैं यहाँ पे साउथ इंडिया में साउथ एशिया का इनफैक्ट तब बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हुआ करता था, अभी भी है,
डेक्कन कॉलेज पुणे। ठीक। तो आर्कियोलॉजी में स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है, तो मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ से पीजी किया आर्कियोलॉजी में। राइट। एंड मैंने कंटिन्यू किया पीएचडी आर्कियोलॉजी में वहाँ से। सो उसके बाद पीएचडी 2013 में कंप्लीट हो गई, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे एक फ़ेलोशिप दिया, एक अच्छी खासी फ़ेलोशिप हुआ करती थी, टैगोर नेशनल रिसर्च फेलोशिप। सो मेरा ज़्यादा टाइम रहा मुंबई में, बट आई वाज क्वाइट फ्रीक्वेंटली कमिंग टू कश्मीर आल्सो फॉर रिसर्च, बिकॉज मेरा जो फेलोशिप के अंदर जो टॉपिक था वो कश्मीर आर्कियोलॉजी पे ही था। तो कुछ साल में वहाँ रहा, 1-1.5 साल। 2015 अप्रैल में मेरी सिलेक्शन हुई एज असिस्टेंट प्रोफेसर कश्मीर यूनिवर्सिटी में, सेंटर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में, एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ आर्कियोलॉजी एंड क्यूरेटर ऑफ सेंट्रल एशियन म्यूजियम। वी हैव अ सेंट्रल एशियन म्यूजियम आल्सो इन कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो तब से मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में ही हूँ, और इस बीच बहुत मौका मिला बहुत कंट्रीज़ घूमने का, बिकॉज ऑफ आर्कियोलॉजी ओनली। कहीं बहुत सारी कंट्रीज़ गए, उन कंट्रीज़ के कल्चर को जाना, वहाँ पे आर्कियोलॉजी कैसे की जाती है उसको जाना। सो वी वांटेड टू रेप्लिकेट इन ए वे कि क्या हो रहा है बाहर और हम क्या कर रहे हैं। सो इन ए वे एक एडवांस्ड आर्कियोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया। 2017 में हमने पीजी प्रोग्राम आर्कियोलॉजी शुरू किया। 2017 में कश्मीर यूनिवर्सिटी में। उससे पहले पूरे जम्मू एंड कश्मीर और इंक्लूडिंग द लद्दाख रीजन में कहीं पे भी आर्कियोलॉजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन पढ़ाया नहीं जाता था। तो 2017 में शुरू हुआ, और उसके बाद अभी तक हम उस प्रोग्राम को आगे चला रहे हैं। बहुत खूब। बट बीच में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हम ले रहे हैं। हमारी सेंटर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडीज़ का एक ग्लोबल इम्पैक्ट भी है इन ए वे। हमारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस है बहुत यूनिवर्सिटीज़ के साथ, लाइक फ्रांस में एक यूनिवर्सिटी है EPHEPSL यूनिवर्सिटी, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। इससे पहले हमारा एक कोलैबोरेशन था इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड एथनोग्राफी, रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस। सो इसी तरह हमारी कोलैबोरेशंस होती रहती हैं बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस के साथ, बिकॉज हमारे सेंटर का जो ज़्यादा मेन फोकस जो है वो सेंट्रल एशियन स्टडीज़ है, वस्ती एशिया की तारीख, कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी को देखते हैं। बट हम पिछले कुछ साल से हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी आर्कियोलॉजी पे, बिकॉज कश्मीर में आर्कियोलॉजी हुआ नहीं है। जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। तो अभी तक जितना भी आपने रिसर्च किया, बाहर गए और यहाँ 2017 से अब जो हम पीजी भी करा रहे, तो हाउ मच डेवलपमेंट हैज़ ओवरऑल बीन डन यहाँ, और बच्चों की तादाद कितनी है? क्यूरियोसिटी है कि वो आर्कियोलॉजी में जाना चाहते हैं, वो ये रिसर्च करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि क्या ट्रेजर है हमारे पास। आर्कियोलॉजी इन ए वे इज़ ए सॉर्ट ऑफ एन एडवेंचरस सब्जेक्ट। सो जो भी बच्चा सुनता है इसमें क्या एक्सप्लोरेशंस है, एक्सकेवेशंस है, सो वो बच्चों को खींच लेता है ये सब्जेक्ट। सो वी गेट लॉट ऑफ गुड response from the students. Mostly from last couple of years it has grown many-fold. मगर हमारी इंटेक कम है यूनिवर्सिटी में, थोड़ा इंटेक कम, बिकॉज देर आर इन ए वे अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी डिसिप्लिन्स के साथ, अब ये उतना पॉपुलर नहीं है। तो इंटेक हमारा कम है, बट आगे इंशाल्लाह इंटेक भी बढ़ाएंगे। बट ओवरऑल अगर देखा जाए जितना भी रिसर्च हुआ है फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इन कश्मीर, that has given us to some extent a new aspect of Kashmir archaeology. एक इंतहाई एक दिलचस्प बात ये है कि कश्मीर को हिस्ट्री की नज़र से देखा गया है ज़्यादा, आर्कियोलॉजी की नज़र से नहीं। दो दीज आर सिस्टर डिसिप्लिन्स, बट मोस्टली अगर देखा जाए आर्कियोलॉजी एक एविडेंस प्रूव करती है हिस्ट्री के लिए। हिस्टोरियंस मोस्टली टेक्सचुअल रेफरेंसेस देखते हैं, बट आर्कियोलॉजिस्ट टेक्सचुअल एज वेल एज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखते हैं, इसलिए बात करते हैं। इस बात को महफूज रखते हैं, इस पे ज़रूर आएंगे जो आपने कहा कश्मीर को हिस्ट्री की नज़र से देखते हैं, आर्कियोलॉजी की नज़र से नहीं। इस बात पे वापस ज़रूर आएंगे। यहाँ पे आपकी इजाज़त से एक वक्फे के लिए रुकना चाहेंगे। जी नाज़रीन, एक वक्फे के लिए रुकते हैं और आप देखते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के।
अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी ख़वातीन व हज़रात, फिर एक मरतबा आपका बहुत इस्तकबाल। डॉक्टर मोहम्मद अजमल शाह साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्कियोलॉजी, सेंटर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। शो की ज़ीनत बढ़ा रहे हैं। हम इसी बात को आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। एक हुई हिस्ट्री जिसमें आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, पीजी किया हुआ है। दूसरा आर्कियोलॉजी जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़ा, यहाँ पे वो वसाइल मौजूद नहीं थे। त्रीम चीज़ एंथ्रोपोलॉजी, यम कुन नत कुन जाए जुड़ित रिलेटेड, और शायद जब हम लोग इसको देखते हैं, एक आम इंसान देखता है जिसका इतना इल्म नहीं, उसके लिए शायद ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं एक समा है या फिर मिली हुई है। इस पे आप क्या वजाहत देना चाहेंगे? आर्कियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, पहले हम इस चीज़ को देखें कि 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑन अर्थ, उसका कोई टेक्सचुअल रेफरेंस है नहीं। सो मोस्टली इट्स डिपेंडेंट ऑन आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। बाहर के कई ममालिक में, अगर आप यूरोप में देखेंगे या यूएस में देखेंगे, वहाँ पे सब्जेक्ट का नाम ही दिया गया है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी फॉर एग्जांपल, राइट, और एंथ्रोपोलॉजिकल आर्कियोलॉजी। सो आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी बहुत क्लोजली टाइड सब्जेक्ट्स हैं। एंथ्रोपोलॉजी वाले भी ऐसे एरा को स्टडी करते हैं जो ह्यूमन एवोल्यूशन से शुरू होता है और डाउन द लाइन अर्ली हिस्टोरिक पीरियड तक जाता है, और या करंट ट्राइब्स को स्टडी करता है। सो बट हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो इन दो सब्जेक्ट्स से ही आगे बढ़ता है। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि टेक्सचुअल रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा होती है उसमें, राइट। सो टेक्सचुअल स्टडी ज़्यादा होती है, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स, पुरानी किताबें जो हैं उनसे मवाद लेके हिस्ट्री को तहरीर किया जाता है। बट मोस्टली अगर देखा जाए, आर्कियोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रूव करती है। इन दो, आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी भी दोनों एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रूव करती हैं इन चीज़ों को लेके, और बाज़ औक़ात रिफ्यूट भी करती है टेक्सचुअल रेफरेंसेस को, बाज़ औक़ात उन्हें स्ट्रॉन्ग भी बनाती है विद द एविडेंस। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बुनियाद डालते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। एग्जैक्टली। मुझे जहन में आया कि आर्कियोलॉजी, जैसे आपने कहा कि उनके लिए कितना एडवेंचरस रहा होगा, तो जब आपने स्टार्ट किया आर्कियोलॉजी और जब कश्मीर में आपका जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्या रीज़न था दैट यू डेवलप्ड इंटरेस्ट? हालांकि जैसे आपने कहा कि तब यहाँ पे इतना डेवलपमेंट इस सब्जेक्ट को लेके नहीं थी, बट समथिंग ड्रिव यू टू इट, व्हाट वाज इट? मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन करता था सोपोर डिग्री कॉलेज में, सो आई यूज्ड टू कंडक्ट हिस्टोरिकल टूर्स फॉर द स्टूडेंट्स। अच्छा। सो मैं लीड लेता था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जाना, ruins पे जाना। इट gave me many times I felt like, you know, the place gives me something which I want to study. The energy. So एक sort of energy. So ये पहले से था, but सिंस यहाँ पे ऑप्शन नहीं था और बाहर जाना, अर्ली बाहर जाना पॉसिबल भी नहीं था तब मेरे लिए। बट जब मैं पीजी कर रहा था हिस्ट्री डिपार्टमेंट से, तो हमारा एक पेपर रहता है, तब था आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी इनफैक्ट। तो वो पढ़ के और एंशंट पास्ट को पढ़ के ये ख्याल आया कि नहीं, आर्कियोलॉजी इज़ द, for me particularly, archaeology was the best option because I wanted to go on field rather than study in the library. You know, so for field से जो मवाद मिलता है हिस्ट्री बनाने के लिए, वो बहुत ऑथेंटिक रहता है rather than the primary और secondary sources. So एक लगाव पहले से था। जब मैं बाहर चला गया पुणे, तो वहाँ पे एक्चुअली देखा कि आर्कियोलॉजी क्या है। So it's almost a science. If you see, it's not like other disciplines like social science. There is a huge debate going on currently कि archaeology, particularly in India, archaeology को science में डाला जाए या social science में. But I felt in Pune, in Deccan College, that archaeology is more a science. We used to attend the courses related to archaeology and archaeozoology, archaeobotany, anthropology, palynology. So these are the disciplines which are very closely related to archaeology because of the reason कि अगर हम एक history देख रहे हैं, अगर हम एक
कंप्लीट हिस्ट्री एक सोसाइटी की, एक कल्चर की देख रहे हैं, तो हमें हर एक एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा. एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि हम शायद स्टूडेंट्स को भी इन चीज़ों के बारे में यहाँ पता नहीं है. एंथ्रोपोलॉजी हाल में ही इतना अरूज पे इसलिए आया क्योंकि सिविल सर्विसेज में ज़रा अच्छे खासे पॉइंट्स जो है गेन होते थे. अच्छा, अगर हम अपनी बात करें, कश्मीर को देखने का हर एक का अपना अपना एक नज़रिया है. आप बहसती एक उस्ताद, बहसती एक आर्कियोलॉजिस्ट अगर इस वनो ये तुम कम नजर कशीर वछान, तारीख क्या खूबसूरत कशीर हज तथ आपके नज़रिए से अगर हम कश्मीर को देखना चाहेंगे, और बिलखसूस जो रिसेंटली डिस्कवरीज भी हुई है, कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अगर आप उन पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें तो बहुत बेहतर होगा. कश्मीर का एक माजी जो है वो बहुत सारी लेयर्स में बटा हुआ है. हम जानते हैं कि अर्लीस्ट एविडेंसेस जो हैं ह्यूमन ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर, दैट गोज़ वे बियॉन्ड टू thousands and thousands of years. But the concrete evidence हमारे in a way अगर आप देखें, गालंदर में जो एलिफेंट स्कल मिला था उसके साथ बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले थे, और वो स्टोन टूल्स टेंटेटिवली डेट हुए हैं लेवल वाइज टेक्नोलॉजी के, और दैट पुट्स द ह्यूमन सॉर्ट ऑफ presence in Kashmir around 40 to 60,000 years before present. So लोग इस एस्पेक्ट को नहीं देखते हैं कि हम किस माजी से आए हैं. लेटर इफ़ यू सी पहलगाम में या मानसबल में हमारे अर्लीस्ट एविडेंसेस स्टोन टूल के मिले हैं. एक बोमाई सोपोर एक जगह है, वहाँ पे रॉक कार्विंग मिली है जो पैलियोलिथिक एज की है, ऑलमोस्ट 20,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट. इसी तरह बहुत सारी जगहें हैं कश्मीर में जहाँ पे प्री हिस्ट्री और कश्मीर की आर्कियोलॉजी को लेके अर्लीस्ट एविडेंसेस है, मगर हम यही हद तक नहीं है. हम ये जानते हैं कि कश्मीर एक बहुत बड़ा पड़ाव रहा है एंशंट माइग्रेशंस के हवाले से. बहुत सारे लोग कश्मीर के लैंडस्केप से गुजरते हुए बहुत सारी जगहों पे आगे चले गए. सो उनका जो पड़ाव रहा है, उनके एविडेंसेस यहाँ रहे हैं. तो हम जानते हैं कि हमारी हिस्ट्री बहुत पीछे जा सकती है अगर हम अच्छे से काम करें. लेटर ऑन अगर बाकी पीरियड्स की बात की जाए, फॉर एग्जांपल न्यूलिथिक, हमारे यहाँ अर्लीस्ट एविडेंस अराउंड 5,000 to 6,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट मिलती है. बुरजुहाम साइट है यहाँ श्रीनगर में नज़दीक में, एक इंतहाई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड साइट मानी जाती है बुरजुहाम. यहाँ से जो एविडेंसेस मिले हैं वो शायद ही कहीं और साइड से इंडियन सबकॉन्टिनेंट, डॉग बरियल भी यही का है. हाँ, डॉग बरियल्स मिले हैं, ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं. ह्यूमन स्केलेटन्स पे जो ट्रेपिनेशन मार्क्स हैं, दैट गिव्स अस एन आइडिया दैट वी हैव बीन ए सिविलाइजेशनल जो वैल्यू हमारे पुराने एंसेस्टर्स एक चीज़ खासकर रिलीजन, खासकर मेडिकल प्रैक्टिसेस का जो करते थे, वो चीज़ें हमारे पास हैं. Apart from that, the earliest evidence of agriculture in many ways we have in Kashmir Valley. अच्छा, हमारे पीछे जो ये हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट जो काम चल रहा है, इसके बारे में हमें बताइए. ये प्रोजेक्ट के बारे में बताइए. ये प्रोजेक्ट इनफैक्ट बारामूला सेंट्रली लोकेटेड है. बारामूला एक ऐसी जगह पे लोकेटेड था फ्रॉम एंशिएंट टाइम, जहाँ से बहुत सारे रूट्स यहाँ से वहाँ जाते रहते थे, लोग आते थे जाते थे. बट ओवरऑल अगर देखा जाए, जो भी लैंडस्केप बारामूला का है, वी हैव लॉट ऑफ एविडेंसेस ऑफ अर्ली हिस्टोरिक टाउन्स विच हैज़ बीन मेंशन्ड बाय कल्हाना इन राजतरंगी ऑल्सो. कल्हाना ही हमें बता रहे हैं कि कनिष्का ने कनिष्कापुर बनाया जो कुषाण किंग थे. हुइश का एक और कुषाण किंग थे, उन्होंने हुइशकापुर बनाया. इसी तरह बहुत सारे ऐसे टाउन्स भी, और 2 टाउन्स कल्हाना का जिक्र जो राजतरंगी में है, उससे ये पता चलता है और 2 टाउन्स थे कुषाण्स के बारामूला में. बट जो ये साइट है, ये थोड़ा बारामूला से थोड़ा हट के बाहर जहनपोरा में है, और एकदम रिवर के किनारे पे है. ये मान के चलिए कि जो भी साइट है, all these sites are on the intersection of the ancient route. So earliest जो लोग जाते रहते थे वो टैक्जिला के साथ मिलते थे, आगे जाके सेंट्रल एशिया जाते थे. तो उस हवाले से जो लैंडस्केप है, जो लोकेशन है साइट का, वो बहुत ही बढ़िया है. और साइट की जो कंपोनेंट्स है वो आप वीडियो पे भी देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया है. इट्स ऑलमोस्ट 10 acres ऑफ लैंड.
اور اگر آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سارے ایسے اسٹرکچرس ہیں جو ایبو گراؤنڈ اسٹرکچرس ہیں، ماؤنٹس ہے. سو دیز ماؤنٹس آر موسٹلی کنسیڈرڈ بدھسٹ ماؤنٹس. اور ہم بہت ٹائم سے اس سائٹ پہ جاتے رہتے ہیں، لائک 2019 آنورڈس وی وانٹیڈ ٹو ٹیک اپ دا پروجیکٹ بٹ دیر آر لاٹ آف limitations doing archaeology in Kashmir. فائنلی ہم سیٹل ہوئے ود ڈپارٹمنٹ آف آرکائیوز، آرکیولوجی اینڈ میوزیمس کے ساتھ. ان کے ساتھ MOU ہوا کشمیر یونیورسٹی کا. ہمارے کشمیر یونیورسٹی میں وائس چانسلرس اینڈ دین Dean Academics and many other officials, they supported this project in a big way. So ایک اچھا ماحول ہوا اس کام کو کرنے کا. اور this work has been done almost after 20-25 years, almost 30 years now. ایسا کام پھر سے شروع ہوا کشمیر میں. As I said کہ کشمیر میں آرکیولوجی ایز اے ڈسپلن نہیں تھا، اور بیچ میں حالات بھی خراب رہے. جو بھی آرکیولوجی کرتے تھے لوگ وہ باہر سے آ کے ASI کرتا تھا یا کچھ اور انسٹیٹیوٹس کرتے تھے. بٹ جب حالات خراب ہوئے تب بہت لوگوں نے یہاں آنا بند کر دیا. سو وی ہیو ناؤ ان اے وے started again the work. جی ہماری طرف سے تو پہلے آپ مبارکباد ہی قبول کر لیں، کیونکہ اتنے وقت کے بعد کشمیر میں جو کہ ایک ہب رہا ہے، ایک مرکز رہا ہے علم کا، یہاں پہ درسگاہیں رہی ہے، تو اسی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تھوڑا سا، ابھی تک آپ نے وہاں پہ کیا پایا، کیا پانے کی اور امیدیں ہیں، کب تک یہ معاملہ چلے گا، تھوڑا سا اس پہ اور انسیپشن کیسے ہوا جاننا چاہیں گی. بیسیکلی جب میں PhD کر رہا تھا، میرا PhD ہی کشان آرکیولوجی کے اوپر ہے، تو میں بارہمولہ فار سرویز کے پرپز سے جایا کرتا تھا. آئی ہیو سین دیز ماؤنٹس اینڈ دا سائٹ from very beginning. But later on in 2017 onwards we have been quite frequently going to the site. بہت بار ہم جا چکے ہیں 2017 سے، اور ہم سرویز کرتے تھے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے فرام دا سرفیس ایویڈنس کہ سائٹ کتنی پرانی ہو سکتی ہے. سو ہمیں کچھ ایسے ایویڈنسز ملے ہیں وہاں سے جہاں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سائٹ آلموسٹ 2000 ایئرس بیفور پریزنٹ ایک ایکٹیو سینٹر رہا ہے. لیٹر آن میں 2023 میں فرانس گیا تھا آن فیلوشپ، تو میں نے ایک فرانس کی ایک میوزیم ہے، گمے میوزیم، وہاں پہ ایک آرکائل فوٹوگرافی سیکشن ہے. تو وہاں پہ میں نے اس فوٹوگرافی سیکشن میں کشمیر کا ایک فوٹوگرافک آرکائیو پایا، ایک فائل پائی. سو بہت سارے فوٹوگرافس، موسٹلی کشمیر ہیریٹیج سائٹس اور آرکیولوجیکل سائٹس کے فوٹوگراف ہیں. تو ایک فوٹوگراف ملا اس سائٹ کا جس پہ لکھا تھا بارہمولہ استوپا ڈیونز. سو امیجیٹلی ایک خیال آیا ذہن میں کہ نہیں، یہ وہی سائٹ ہے جس پہ ہم جاتے رہتے ہیں آلموسٹ. اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ تھی اس فوٹوگراف کی کہ جو ابھی سائٹ دکھ رہی ہے ہمیں ایکچولی وہاں پہ سائٹ پہ، تو وہ فوٹوگراف سے تھوڑی ڈفرینٹ تھی. فوٹوگراف واز شوئنگ دیٹ دا ماؤنٹس ویر مچ بگر. سو ان اے وے ایک خیال آیا ذہن میں کہ یہ جو لینڈسکیپ ہے جس کو ہم اب دیکھ رہے ہیں، یہ اس بڑے پیمانے پہ اس کا آلٹریشن ہوا ہے. آلٹریشن ان اے سینس کہ 1970s میں اس سائٹ پہ ایک کینال کھودی گئی NHPC کے دوارا. تو NHPC کا ایک بڑا پروجیکٹ لوور جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ چل رہا تھا. تو اس نے سائٹ کو 2 حصوں میں بائفرکیٹ کر دیا. پورا کینال سائٹ کے بیچ میں سے نکلا، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ لینڈسکیپ چینج ہوئی. اور ابھی جو لینڈسکیپ دیکھ رہے ہیں وہ 2 پارٹس میں، ایکچولی سائٹ ایک ہی ہے. تو بٹ دونوں سائڈ سے آرکیولوجیکل مونومنٹس ہے. ایک سائڈ سے اگر آپ دیکھیں گے کینال کے رائٹ سائڈ میں، آپ دیکھیں گے کہ 2 بڑے ماؤنٹس ہیں جو استوپا ماؤنٹس ہیں، اور کچھ سیٹلمنٹ ایریا بھی دکھ رہا ہے ہمیں. بہت سارے والز یہاں سے وہاں جاتے ہیں سرفیس سرویز سے. اور جو لیفٹ سائڈ میں جو لینڈسکیپ ہے کینال کے، وہاں پہ ایک بڑا ماؤنٹ ہے. اور وہاں ہی ہم نے اس سال جو لاسٹ ایئر جو ایکسکویشن شروع کیا تھا وہیں اسی ایریا میں کیا تھا. اور ہم نے پایا کہ ایک بہت بڑا اسٹرکچر نیچے بینیتھ گراؤنڈس. ہم کیسے اس نتیجے پر پہنچے کہ کہاں پہ ایکسکویشن کیا جائے. وی ہیو ڈن گڈ نمبر آف سرویز، ٹیکنیکل سرویز لائک with good number of equipments like drone mapping کی ہم نے، GPR سرویز کیا. ڈپارٹمنٹ آف ارتھ سائنس کشمیر یونیورسٹی کے ماہرین نے ہمارے ساتھ اس کے لیے کولیبریٹ کیا GPR سروے کے لیے.
تو اور بھی فوٹوگرامیٹری کی ہم نے اور لینڈسکیپ کو اچھے سے ڈاکومنٹ کیا, ایک 3D ایلیویشنز ماڈلز بنائے, اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ بہت سارے اسٹرکچرز زمین کے سرفیس کے بہت نیچے سے جا رہے ہیں. سو ایک ایویڈنس جو ہم بہت آرکیولوجی میں بہت کام کا, خاص کر ریموٹ سینسنگ ہم جب یوز کریں گے تو ایک اچھا خاکہ مل جاتا ہے ہمیں. تو اسی بنا پہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں جی اس پرٹیکولر جگہ پہ ٹرنچ ڈالنے ہیں اور ایکسکویشن کرنا ہے. تو الحمدللہ اچھا رزلٹ ملا. ایک بہت یہ میرے ذہن میں تھا یہ سوال, ہم آپ سے پوچھنے لگے تھے, لیکن یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جب آپ نے کہا کہ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, تو میرے ذہن میں نا انڈس ویلی سویلائزیشن کا بھی وہ دور, جب ریلوے ٹریک بن رہا تھا تو وہ چیزیں بھی شاید استعمال میں آئی تھی, وہ برکس وغیرہ. تو یہ ہم آپ سے تھوڑا سا تفصیلاً یہاں پہ جاننا چاہیں گے, اسپاٹنگ کیسے ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہم نے جو ہے کھدائی کرنی ہے, یہاں پہ ہمیں کچھ ملے گا, اس کے بعد پھر کس طریقے سے یہ سارا عمل ہوتا ہے, کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ بہت نازک معاملات ہے. تو تھوڑا سا اس پہ ذرا ہمیں روشنی دیں. ٹریڈیشنل آرکیولوجی اور نیو آرکیولوجی میں یہ بڑا فرق ہے کہ ہم ابھی آرکیولوجی میں بہت ساری ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہیں. آن فیلڈ اسٹڈیز سرویز میں بہت سارے اسٹارٹنگ وے بیک فرام دا ریموٹ سینسنگ سے, ریموٹ سینسنگ گوگل میپس جو ہوتے ہیں ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, اینشینٹ میپس کو اسٹڈی کرتے ہیں, اینڈ دین وی گو آن دا گراؤنڈ ود آل دا اکوپمنٹس لائک آئی سیڈ ڈرون میپنگ, فوٹوگرامیٹری, لیزر اسکیننگ ہم نے کیا ہے, جو کہیں پہ بھی میرے خیال میں انڈیا میں بہت ساری کم جگہوں پہ آرکیولوجیکل ایکسکویشن میں یوز ہوتا ہے. سو یہ سب چیزیں ملا کے ان کو سافٹ ویئرس میں ڈال کے اور ایک رزلٹ اورینٹڈ جو ریسرچ کا فیوچر خاکہ تیار کرتے ہیں ہم. سو وہ ہم نے کیا اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ پورے لینڈسکیپ میں بہت ساری جگہوں پہ ایسے نشانات مل سکتے ہیں جن کو ڈگ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم نے وہی کیا. تو ہم پچھلے سال جو ہم نے کام کیا, ٹائم کم تھا ہمارے پاس بیکاز ونٹر واز اپروچنگ اور بہت زیادہ ٹھنڈی ہے وہاں اس جگہ پہ. تو ہم نے پرٹیکولرلی ایک ہی جگہ پہ ٹرنچ لیا اور ہم اس چیز میں کامیاب ہو گئے کہ نہیں جو ہم نے سروے کیا تھا وہ دیٹ واز ویری بہت خوبصورت بات ہے. اور اس کے مکمل ہونے کی بات میں کرنا چاہتی ہوں اور آگے کا کیا پروسیجر ہے ریسرچ میں, یہاں پہ آپ کی اجازت سے پھر سے ایک وقفہ لیں گے. اور ناظرین آپ دیکھتے رہیے دلچسپ پروگرام گڈ مارننگ JNK کا. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان, دکان, ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ JNK اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے آج کی خاص مہمان ڈاکٹر محمد اجمل شاہ, اسسٹنٹ پروفیسر آرکیولوجی, سینٹر آف سینٹرل ایشین اسٹڈیز, یونیورسٹی آف کشمیر. جس طریقے سے آپ نے اس پروجیکٹ کے بارے میں بتایا اور آپ نے بتایا کہ کافی سالوں بعد ایسا کوئی پروجیکٹ انیشیٹ ہوا ہے, اس پروجیکٹ سے کیسا امپیکٹ ہو رہا ہے ہمارے آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ میں, اور اس کے مکمل ہونے کی بات بتائی کہ کتنا ابھی اور وقت لگے گا مکمل ہونے میں اور آگے کا کیا پروسیجر رہے گا. خاص کر اس پروجیکٹ کو لے کے اگر آپ دیکھیں کہ بہت ٹائم سے پینڈنگ پروجیکٹ تھا اور ہم اس چیز میں تھوڑے کامیابی ہوئے کہ ہم نے یہ شروع کیا انیشیلی. بٹ آرکیولوجی از اے پینسٹیکنگ ورک, اٹ ٹیکس ٹائم. جو ہمارے بچے یا ہم ورک کرتے ہیں ایکسکویشنز میں وہ بہت سلو پروسیس ہوتا ہے, اور کیونکہ ہر ایک ایویڈنس ہمارے لیے جو بھی ایویڈنس ہو, چاہے وہ پوٹ شرٹ جیسی چھوٹی برتن کے ٹکڑے ہوں, وہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو ایک پینسٹیکنگ ورک ہوتا ہے اور اس میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. فی الحال انیشیلی ڈپارٹمنٹ آف آرکائیوز, آرکیولوجی اینڈ میوزیمز اور کشمیر یونیورسٹی سے یہ پروجیکٹ 3 سال تک چلے گا, اور وی ہوپ کہ آفٹر دیٹ اٹ کنٹینیوز, بیکاز جتنی بڑی سائٹ ہے اس کے لیے میرے خیال میں 10 سال بھی کم ہے ریسرچ کے لیے. سو میرے خیال میں
اوور آل امپیکٹ جو پروجیکٹ کا رہا وہ بہت اچھا ہے. بہت اچھے ریسپانسز بھی آ گئے, بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کا چرچا رہا, اور کیونکہ ایز یو سیڈ کہ بہت ٹائم کے بعد ایسے کام شروع ہوئے, تو اس کی وجہ سے بھی اس پہ زیادہ لوگ بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں. بہت سارے آفیشیلز ایڈمنسٹریٹو آفیشیلز انٹرسٹ لے رہے ہیں اس چیز میں. نہیں ہے ایسے کام, ایٹ دا اینڈ ہماری اپنی ہیریٹیج ہے, ہماری اپنی وراثت ہے, چاہے کتنے ہزار سال پرانی ہو, دس از اوورس, سو وی نیڈ ٹو پرزرو اٹ. سو میرے خیال میں آگے ڈپارٹمنٹ آف آرکائیوز, آرکیولوجی اینڈ میوزیمز یہ پروجیکٹ کنٹینیو کرے گی ہمارے ساتھ, کشمیر یونیورسٹی کے ساتھ. وی ول کنٹینیو ورکنگ آن دا سائٹ. اینڈ مین وائل ایک کنزرویشن میجر اور ایک پرزرویشن میجر جو سائٹ کا ہونا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں بھی ٹائم لگ سکتا ہے, مگر اوور آل اگر دیکھا جائے سائٹ ایک کشمیر کے اس ماضی کو سامنے لا رہی ہے جس پہ بہت ساری شک و شبہات بھی تھے, اور بہت سارے لوگ ہسٹری پڑھ کے آرکیولوجی کو اس اینگل سے سائٹس کو نہیں دیکھتے تھے. بٹ ناؤ جو ہم کام کر رہے ہیں, میرے خیال میں ایک پازیٹیو ریسپانس اور پازیٹیو ایویڈنس کے ساتھ ہم یہ کام آگے لے جا رہے ہیں. اور اوور آل آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا, کشمیر یونیورسٹی اینڈ ڈپارٹمنٹ آف آرکائیوز, آرکیولوجی اینڈ میوزیمز سب مل کے ایک اچھا کام اس میں آگے لے جا رہے ہیں. اب کی ٹیم جو اس پہ کام کر رہی ہے, جیسے ہم ان کلپس میں دیکھ پا رہے ہیں, اپنی ٹیم کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ کون سے اسکلڈ اور اسپیشلائزڈ پیپل آر ایسوسیٹڈ اور ورکرز بھی ہے وہاں پہ. See, for archaeology, you need a team. It's not a one-man job or So we need to train our students for the future of archaeology in Kashmir. So ہم کیا کر رہے ہیں, اور ان کے سلیبس میں بھی رہتا ہے, because it's a mostly اگر دیکھا جائے archaeology is a field oriented subject. تو ہمارا زیادہ سے زیادہ جو یہ رجحان رہتا ہے کہ ان کو فیلڈ پہ لیا جائے, ایکسپلوریشنز میں پارٹیسپیٹ کیا جائے. یہ اسٹوڈنٹس ہی ہیں, یہ اسٹوڈنٹس ہی ہے, موسٹلی ہمارے پی جی اسٹوڈنٹس ہیں. اور جب تک نہ یہ جا کے خود ایکسکویشن کریں تو آرکیولوجی کا ایک آگے جو فیوچر ہے کشمیر میں وہ ٹھیک نہیں ہوگا. سو وی میک دیم پارٹیسپیٹ ان دا, اور ان کے سلیبس میں بھی ہے, ان کے جو پریکٹیکلز ہوتے ہیں وہ اسی پہ, ہاں ان کا پریکٹیکل یہی ہوتا ہے. اور وی teach them to take samples, how to take samples and how to process them. بہت سارے ایسے مراحل سے یہ لوگ گزرتے ہیں, آن فیلڈ, آف فیلڈ, کلاس روم میں اور لیب میں. سو ایک اچھا, خاص کر ٹیکنالوجی کو لے کے ان کو فار ایگزامپل لیزر اسکیننگ سکھایا جاتا ہے, کیسے کیا جاتا ہے, ان کو ٹوٹل اسٹیشن کا یوز سائٹ پہ کیا ہے وہ سکھایا جاتا ہے, ڈرونز کیسے میپنگ, اور پھر سافٹ ویئرس میں کیسے. سو یہ آل پریکٹیکل ہے ان کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, اور یہی جا کے آگے کشمیر آرکیولوجی کو آگے لے جا سکتے ہیں. آپ نے ٹیکنالوجی کا بھی ذکر کیا کیونکہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور امیڈیٹلی یہ جو ہائپ اس میں آئی, تو ماڈرن ٹیکنالوجی کی اگر بات کریں, آپ نے بہت سی ایسی چیزوں کا ذکر کیا. کشمیر اور ڈیولپمنٹ اس کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کریں آرکیولوجی, تو کیا اویلیبلٹی ہے, کتنا ہم ان ریسورسز کو یوز کر رہے ہیں, کوئی ہمارا پروسیجر یا پلان ہے کہ ہمیں ایسی کچھ کمپلیکیٹڈ چیزوں کو لانا چاہیے تاکہ ہم کشمیر کو ایکسپلور کر سکیں, اور بیکاز بہت سے ایسی سائٹس ہوں گی جن کو ابھی ہم شاید جانتے بھی نہیں ہوں گے. بالکل. In relation with Kashmir University and Center of Central Asian Studies Department, I guess ہم ایک واحد انسٹیٹیوشن ہے نارتھ انڈیا میں probably, hopefully, جن کے پاس اپنا ڈیجیٹل آرکیولوجی لیب ہے. So we have maintained this lab from last couple of years, and we have high-end equipments. سو وہ چیز دیکھ کے میرے خیال میں ہم زیادہ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں آرکیولوجی میں بنسبت اوور آل انڈیا میں کہیں بھی. سو بہت ساری جگہوں پہ آرکیولوجی ابھی ٹریڈیشنل ہے, بٹ ہمارے یہاں آرکیولوجی ابھی پورے ٹیکنالوجیکل فیز میں چل رہی ہے. ان اے وے بہت سارا ٹیکنالوجی ہم یوز کر رہے ہیں آرکیولوجی کے حوالے سے. سو میرے خیال میں وی آر گوئنگ ویل, اینڈ ہوپ فلی فیوچر میں بھی ہم
ایسے ہی آگے بڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی. آپ نے بہت سے پوائنٹس یہاں پہ جو ہے ہمارے ذہن میں لائے ہیں, لیکن سوچ رہی ہوں کہ کس کس پوائنٹ پہ بات ہو. اچھا, پریزرویشن کا آپ نے یہاں پہ ذکر کیا. ہمارا ماضی, آرکیالوجی اور ڈیولپمنٹ, یہ دونوں جو ہے ابھی ساتھ میں جا رہے ہیں. ہم نے کچھ ایسے علاقے بھی دیکھے, بالخصوص اگر شہر خاص کی بات کی جائے, ڈاؤن ٹاؤن ہم جس کو کہتے ہیں, وہاں پہ تاریخ تو بہت بری پڑی ہے. ہم نے ایک وقت مجھے یاد ہے وہاں پہ بھی کچھ روڈ کا معاملہ چل رہا تھا, کھدائی ہوئی اور نیچے سے کچھ چیمبرز نکلے, لیکن پھر ان چیمبرز کو بھر دیا گیا, اوپر سے روڈ بنائی گئی. تو یہ جو معاملات ہے پریزرویشن کا, یا مونومنٹل آکیوپیشن یہاں پہ بہت زیادہ ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کس طریقے سے ہم ڈیولپمنٹ کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں اور ان چیزوں کو بھی پریزرو کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے کہ جو بھی آرکیولوجیکل سائٹس ہے, ہیریٹیج سائٹس ہے, کلچرلی رچ سائٹس ہیں, ان کو اس اینگل سے پریزرو نہیں کیا جا سکتا ہے جس اینگل سے کرنا چاہیے. حالانکہ دیر از اے لا, دیر آر نمبر آف ایکٹس, اینشینٹ مونومنٹس ایکٹس ہے, ٹریجر ٹور ایکٹس ہے, اور بہت سارے ایسے معاملات میں اگر دیکھا جائے ہم کہیں نہ کہیں اپنی ہسٹری, اپنی تاریخ, اپنے کلچر کو کھو دیتے ہیں. ضمناً اگر ایک ایگزامپل لیا جائے, خاص کر برزہم کا. برزہم کی اگر بات کی جائے کہ یہ سائٹ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ سائٹ ہے. سملر ٹو دس سائٹ ورلڈ میں کچھ اور سائٹس ہیں جو کروڑوں ڈالرز میں ایئرلی ریونیو جنریٹ کرتی ہیں, مگر ہماری جو سائٹ ہے آپ دیکھیے کہ اٹس آلموسٹ سائلنٹ. میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کئی پروگرامز میں کہ آپ دیکھیے کہ برزہم جہاں پہ لوکیٹڈ ہے اس کے بغل میں مغل گارڈنز ہے, اس کے بغل میں پری محل ہے, بہت ساری ایسی جگہیں ہیں, مگر ہمارے لوگ, ہمارے ٹورسٹ جو بھی کہیں سے بھی کشمیر آتے ہیں ٹورسٹ, وہ جانتے ہی نہیں ہیں برزہم کہاں ہے. ہم فیل ہوئے ہیں برزہم کو صحیح پروجیکٹ کرنے میں. بغل میں جو مغل گارڈنز ہیں وہاں پہ لاکھوں کے قریب کے تعداد میں سیاح جاتے ہیں, مگر برزہم کوئی نہیں جاتا ہے, اور جائے گا بھی کیوں, کیونکہ وہاں پہ دیکھنے کے لیے کچھ ہے نہیں. what we have done is in a way that site was excavated for about 10 seasons, 10 long years. جو بھی وہاں سے میٹیریل نکلا وہ باہر چلا گیا, دہلی میں ہے, کولکتہ میں ہے. in fact what we should have done was that ایک سائٹ میوزیم بنایا جائے وہاں پہ. بالکل کریکٹ. تو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا اس معاملے میں تھوڑی پیچھے رہی ہے, بٹ ان اے وے اگر دیکھا جائے کہ فیوچر میں اس سائٹ کو ایک کی سائٹ, انڈیکس سائٹ آف کشمیر کلچر ہیریٹیج کے طور پہ ابھارا جا سکتا ہے. مگر ہم اس میں فیل ہوئے ہیں, ایز یو سیڈ رائٹلی, کہ ڈاؤن ٹاؤن میں بہت ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ایسا ہوا ہے, اور یس اٹ ہیز بین ہیپننگ اکراس کشمیر ویلی. چاہے آپ ساؤتھ کشمیر کی بات کریں, چاہے آپ نارتھ کشمیر کی بات کریں, یا سینٹرل کشمیر کی بات کریں, we are losing archaeological sites at alarming pace. ہم لوگوں کی اپنی غلطی ہے. آپ ہاری پربت کو دیکھیں, سوچ اسکرمت استعمال, یا پھر پتھر مسجد ہماری اتنی خوبصورت تاریخ ہے, اس کی جو ایک دیوار ہے اریبہ, وہ ہم نے ہمارے وہاں پہ دکاندار جو ہے سپورٹیو وال یس پت کن سو تمو دکانن اخ دیوار تھومت, وہ کتنی بدقسمتی ہے ہماری. خیر, فیوچر کی اگر ہم بات کریں, اپنے مستقبل کو, اپنے بچوں کو اپنے ماضی سے آشنا کرانا بہت ضروری ہے. ہم بچوں کو کتنا اور کس طریقے سے اپنے پاس سے انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں, اور بالخصوص آپ کا ڈپارٹمنٹ بہت کام کر رہا ہے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, کیا کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ بیسیکلی وی آر ایکسپوزنگ آور اسٹوڈنٹس ٹو دا فیلڈ, اور بہت ساری ایسی سائٹ ڈاکومنٹیشنز کر رہے ہیں. ہم نے ریسنٹلی ایک پروجیکٹ کیا ووڈن آرکیٹیکچر پہ, آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی کے فنڈنگ تھی, اور ہم نے ووڈن آرکیٹیکچر کو ڈیجیٹلی ڈاکومنٹ کیا. ہاں, ووڈن آرکیٹیکچر کو ڈیجیٹلی ڈاکومنٹ کیا اور 3D ڈاکومنٹیشن کیا. دس از فرسٹ آف اٹس کائنڈ پروجیکٹ ان کشمیر ان اے وے, and we have been very successful in creating 3D digital documentation of all these structures. آپ جانتے ہیں کہ ووڈن آرکیٹیکچر کشمیر کا ایک ماضی کا بہت انتہائی اہم آرکیٹیکچر رہا ہے, اور اس کو یہ آرکیٹیکچر پرٹیکولرلی بہت کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ بہت very close to destruction in terms of the in terms of the fire, and very prone. So
ایک اس حوالے سے ہم نے یہ جو کام کیا ہے, ہم نے اس آرکیٹیکچر کو پرزرو کر کے رکھا ہے. ہم نے اسٹوڈنٹس کو تیار کیا ہے کہ اکراس کشمیر ویلی اس آرکیٹیکچر کو ڈاکومنٹ کیا جائے. ہم دیکھتے ہیں ساؤتھ کشمیر میں نیئر بجبیہاڑا اور نارتھ کشمیر میں کچھ ایسے آرکیٹیکچرل سائٹس ہیں ووڈن آرکیٹیکچر کے جن کی ڈاکومنٹیشن بہت ضروری ہے. اسی طرح سے اگر آرکیالوجی کی بات کیا جائے تو ساؤتھ کشمیر میں بہت ایسی سائٹس ہیں جن کو پھر سے ایکسکیویٹ کیا جا سکتا ہے. تو آپ کے کچھ ایسے پلانس ہیں, کچھ پروجیکٹس ہیں لائن میں اس طرح کے؟ ہوپ فلی وی آر ان ٹچ وتھ اسٹیٹ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ. دیر آر couple of sites in South Kashmir which needs to be excavated. ایک کشمیر کا ایک ماضی بہت پیچھے بھی جا سکتا ہے ان سائٹس کی وجہ سے, اور بہت کھل کے سامنے آ جا سکتا ہے. بہت کچھ نیا دیکھنے کو مل سکتا ہے جو شاید ہماری تاریخ کو بدل دے. فار ایگزامپل ہٹمور از ون آف دا امپورٹنٹ سائٹس نیئر پہلگام. کشان سائٹ ہے بٹ آرکیٹیکچرلی ویری رچ سائٹ ہے, ٹیراکوٹا ٹائل پیمنٹس ہے وہاں پہ. اور اسی طرح نارتھ کشمیر میں بارہمولہ کے نزدیک بھی کچھ ایسی سائٹس ہیں جو, اور میرے خیال میں اگر دیکھا جائے کہ بورزہام ایک سائٹ جو ہے اس کو پھر سے ری ایکسکیویٹ کر کے اوپن کر دی جائے. اس میں بھی اگر بورزہام میں دیکھیں نیچے بہت سارے اسٹرکچرس ایسے ہیں جو ابھی دبے ہوئے ہیں, ان کو ایکسپوز کر کے ان کو منظر عام پہ لا کے تب جا کے کوئی یہ اسٹرکچرس دیکھنے جائے گا وہاں پہ. سو ایک اوور آل جو سینیریو ہو کشمیر آرکیالوجی کا اور اس کا جو فیوچر ہے, آئی تھنک ود دا پیس وی آر گوئنگ, میرے خیال میں ایک آگے ود ان ڈاؤن دا لائن 5 years 10 years I believe that there will be much development in archaeological research in Kashmir which we are focusing on. کیونکہ آپ فیلڈ ورک کی بات کر رہے ہو, اور موسٹلی آپ نے یہی بولا کہ آرکیولوجی میں فیلڈ ورک از ویری امپورٹنٹ, جو فیلڈ ایکسپیرینس ہے. اور کیونکہ ہم ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ابھی ڈیولپنگ فیز میں ہے ڈپارٹمنٹ, اور اسٹوڈنٹس کی کیوریوسٹی کو ہم بیسکلی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ اسٹوڈنٹ آرکیولوجی میں فیلڈ ورک تب کرے گا جب وہ اپنی پی جی یا اپنے اس میں اسٹڈیز کو ایز اے اسپیشلائزیشن لے گا. لیکن انیشلی میں تھوڑا اکیڈمک کویشچن آپ سے پوچھ رہی ہوں, کیونکہ آپ ایک پروفیسر ہے, آپ ایک استاد ہے, تو بچوں کو کیسے ہم پاس سے ہسٹری سے جو ہے انٹروڈیوس کرائے اس طریقے سے کہ وہ اس میں انٹرسٹ لے, کیسے ان کو بتائے کہ دس از ریلیونٹ ٹو دا ماڈرن پروگریشن, کیونکہ ہمارا جو یہ ماڈرن ڈیولپمنٹ ہے, جس ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ہم آگے جا رہے ہیں, ہم لوگ پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے, اینڈ وی آر موسٹلی انفلوئنسڈ بائی ویسٹ, تو بچوں کا رجحان اس طرف ہے. اور اس میں اضافہ کرنا چاہوں گی, کیونکہ یہاں پہ پی جی لیول پہ جو ہے آرکیالوجی ہے, اس سے پہلے بچے کو کیسے تیار کیا جائے؟ اٹس اے ویری ویلڈ کوسچن. ہم نے کچھ سال سے ہم نے ایک پیپر بہت ساری ڈگری کالجز میں انٹروڈیوس کروایا ہے, وہ اسپیشلائزڈ آرکیالوجی پیپر, سو دیٹ جو بچے ہسٹری میں, بیکاز اٹس ویری ریلیٹڈ ٹو ہسٹری, اٹس ان اے ہسٹری اسٹریم, سو جو بچے ہسٹری سے آتے ہیں ان کو آرکیالوجی کا پتہ چلے گریجویشن میں, اور دین دے کین موو, اف somebody is interested they can move to archaeology PG. آپ نے ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ کشمیر میں آئیڈینٹی جو ہماری ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں. بالکل. جو ہماری اینسیسٹری ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں. سو یہ سبجیکٹ جو ہے یہ ہماری شناخت ہے, اور ہمارے کلچر, ہمارے ہیریٹیج کو فروغ دینے میں اس سبجیکٹ کا بہت اہم کردار ہے, اہم رول بنتا ہے. سو اسٹوڈنٹس جو موسٹلی ڈفرینٹ ڈسپلن سے آتے ہیں, وی گیٹ ناؤ اے ڈیز اسٹوڈنٹس فرام سائنس بیک گراؤنڈ آلسو. The person who has studied zoology, botany, he wants to study the agriculture, ancient agriculture or something in relation with archaeology. So ایک اچھا road map بن رہا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس, we got some engineering students even who have done civil engineering. For them this subject is also very valid. So ایک interdisciplinary جو scenario ہے archaeology کا, it touches every aspect of the life because of the reason that ہم سوسائٹی کو ان ٹوٹلٹی اسٹڈی کر رہے ہیں. ہم سوسائٹی کو ایسے اسٹڈی کر رہے ہیں کہ اس کے مائنیوٹ آسپیکٹس سے لے کے میجر آسپیکٹس تک ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, ویدر دیٹ وڈ بی ایگریکلچر, سوسائٹی, ڈومیسٹیکیشن, ہم ان اینگل سے. سو دیٹس وائی اٹ ٹچ ایچ اینڈ ایوری فیلڈ آف ویدر اٹ از زولوجی, باٹنی, کیمسٹری, ایون کیمسٹری, بیکاز وی گیٹ سچ اے آرکیولوجیکل اینٹیکوٹیز اینڈ آرٹیفیکٹس that needs to be taken to the laboratory for chemical analysis. ان کو کنزرو کرنے میں, پرزرو کرنے میں, ایک کنزرویشن اور پرزرویشن آرکیالوجی کا بڑا برانچ ہے. سو
we need people from different varied disciplines to get into archaeology and take the discipline forward. So میرے خیال میں ایک اچھا رجحان بن رہا ہے کشمیر میں, اور we are getting too much enquiries from the parents even nowadays that اس فیلڈ میں آگے جا کے. ہم اس میں کچھ انٹرنیشنل کولیبریشنز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آگے؟ ہمارے آلریڈی کولیبریشنز ایز آئی سیڈ ارلی ان دا پروگرام, ہمارے ساتھ یونیورسٹی آف سڈنی کے ساتھ ہمارا کولیبریشن تھا, MOU سائن ہوا تھا کشمیر یونیورسٹی اور ان کے درمیان آرکیولوجی کو لے کے. اینڈ دین رشین انسٹیٹیوٹ ہے, پیرس کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے فرانس میں. And then we are expecting in future also, we have got the collaboration agreement for working on the Himalayan ecology from archaeological perspective, from University of Vienna in Austria. That's in pipeline also. So we hope that in future we will take up these international collaboration, because international collaboration is needed in a way also that student exchange جو ہوتا ہے, students کو جو باہر کے universities کا جو موقع ملتا ہے جانے کا اور وہاں کام کرنے کا, that gives a very balanced view of where we stand as an archaeologist and where they stand as an archaeologist. So the comparison جو ہے student کے لیے بہت ایک اہم معنی رکھتا ہے. یہ جو پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے زین پورہ کا, ایک روشنی کی یا ایک امید کی کرن ہم سب کے لیے, ہمیں ایک امید آ گئی کہ اب آگے کام ہوگا, جو ہم شاید بہت پیچھے چھوڑ گئے تھے یا چھوٹ گیا تھا وہ آگے ہوگا. ہم یہ امید آپ سے, ڈپارٹمنٹ سے, آرکیولوجی سے رکھ سکتے ہیں کہ آگے ہمیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ ملے گا دیکھنے کو؟ اسی سائٹ کو لے کے نہیں, دیر آر کپل آف, ایز آئی سیڈ, بہت سائٹس ہیں جو جن کا ایکسکویشن ضروری ہے, اور میرے خیال میں ایکسکویشن ابھی ضروری ہے کیونکہ ڈاؤن دا لائن جو جس پیس سے ڈسٹرکشن ہو رہا ہے اراؤنڈ, خاص کر کشمیر کیریواز کو دیکھ لیجئے, کیریواز ہمارے ختم ہو چکے ہیں. سو موسٹلی ہمارے اینسسٹرز جو ہے وہ انہی کیریواز پہ رہا کرتے تھے فرام نیولتھک پیریڈ آنورڈس, کیونکہ کشمیر کے جو پلین ایریاز تھے وہ فلڈڈ ہوا کرتے تھے اور کیریواز امپورٹنٹ تھے. انشاءاللہ تعالیٰ اب دیکھنے کی بات ہوگی کہ آگے کیا کچھ دیکھا جا سکتا ہے. ہم نے بہت امیدیں جوڑ رکھی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری امید کرتے ہیں کہ وہ امیدیں جو ہماری پوری ضرور ہوں گی. اسی نوٹ کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ یہ کام سٹارٹ کرنے کے لیے بھی, اور یہاں پروگرام میں آج شامل ہونے کے لیے بھی بہت شکریہ. شکریہ. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت شکریہ. آج ہم نے بہت کچھ سیکھا, کشمیر کو ایک اور نظریے سے دیکھنے کی کوشش کی. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو بھی ضرور پسند آیا ہوگا. فی الحال ہمیں اجازت دیں, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں اپنا پسندیدہ بریکفاسٹ شو, نام ہے جس کا گڈ مارننگ J&K. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ.